जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। महापुरुष जशवंत दासंकर अढ़ंगड़ मालिका जहाँ आम हाथ में अच्छी, जहाँ महापुरुष जशवंत दास आगत भविष्य को लक्ष्य कर लिखिं जो कथा ताहा ए सत्य हो चली। कौन लिखिं महापुरुष अढ़ंगड़ मालिका से कथा को आम आलोचना करवा। कहले राजनीति कर्म मान न जानिबे राजा, खर्च कथारे अदोषे दंडीबे परजा। कहले जो माने नेता मंत्री हेबे राजनीति को आसबे से माने राजनीति कौन जानी नथिबे। पूर्वर आप 24 वर्ष सरकार परिवर्तन कले आ जो सरकार को गादी को आनिले आप जानिले गोहत्या बंद हम, मद दुकान बंद हम। किंतु आप देखते एमती राजनीति एवं चलती आपण छतु फुटला भाई एवं गाँ गाँव में मद दुकान खोला चलती। यह हूँ दुख परितापर विषय। आपण बाइक टे किनले आपण राशन कार्ड कटिज। जदि आप 70 टंका देकी आप पल्यूसन कर गाड़ी केवल अम्लजान ही बाहर नहेले आपण 10,000 टंका फाइन लगे। ये कि प्रकार सब जुलुम करा जाउछि आपण आश्चर्य हेबे ए सब कथा। जहाँ विगत दिन मानक जमी प्रजा कष्ट होता एवं भी सेमती प्रजा कष्ट भोग कर। तेणु परिवर्तन जदि किसी न आसला लोक परिवर्तन सरकार को ही करदे। कहीं समस्त गोटे आशा और भरोसा ही सरकार उपर रखिंट ए सरकार किसी भल कर। कि महापुरुष ये लिखिं जे राजनीति राजा माने जानवे ना, कर्म माने न जानवे राजा, खर्च कथार अदोषे दंडीबे परजा। से माने जहाँ को पाखे रखी जहाँ निर्देश कार्य करेंगे सी हूँ कौन ना निर्दोष केवल प्रजा दंड प्रजा को दंड देवा कथा। सार कहले कली जुगे ज्ञानहीन होई बेजे से ही अज्ञान राजा अंगे बसी थे जाए। अज्ञान लोक कौन परामर्श नहीं राज्य चलो भक्त बंधु, जहाद्वारा अनेक दुख कष्ट प्रजा माने भोग करेंगे। कहले धर्मशास्त्र शुणी जे हु चेतारे चेथिबे, राजकूले जन्मे राज भोगरे भुंजीबे। कहले यही धर्मशास्त्र कथा शुणी जदि राजनीति किसी परिवर्तन आणवे से माने ही गादी बसबे, ना गादीच्युत हेब से मन रखी था। आपण मानक कहूँ जदि नीति आदर्श ठीक न रहा जो सरकार को लोक मैंने गादी को आनी से गादी च्युत हम से आम कथा कहूनु भक्त बंधु। कहीं आम कौन दल आ क्यों सरकार कथा कहूनु बरम अढ़ंगड़ मालिका आपण आगे कहूँ जहाँ सत्य ताही आपण पाखे कहूँ। कहले धर्मशास्त्र शुणिकी जदि से चेतारे न रहिले लोक अचेत करदेवे। आपर महापुरुष कहले कहले काहारी कूल थय न रहिबे केही, वेद छाड़ी समस्ते अधर्मे मातिबे रही। जे जहा जाति आम्भे श्रेष्ठ बोलुथिबे, गुप्तरे नाना पापे लिप्त जे होइबे। भक्तबंधु गुप्तरे अनेक पाप मान करिवे आउ निज जाति उपरे बड़पण देखेबे। कहले गीता भागवत शुणी अर्थ करुथिबे, सेठा बरु नाना घरे चोरी करुथिबे। नाम संकीर्तन करी गायन करिवे, मंडली जाई पर द्वारा आचरिवे। भक्तबंधु नाम संकीर्तन करुथिबे हेले कौन हब ना से माने परधन पर नारी प्रति आसक्त रखिथिबे। कहले मित्रजन प्रति मिछ वचन भाषिबे, भारिजा संगरे तार प्रीति बढ़ाइबे। बड़ बड़ लोक माने सत न कहिबे, देवता पदार्थ खाई नरक भंगिबे। भक्तबंधु राजस्व देवस्व ए कलिजुग लुटी खाइबे। जो मंदिर मानक आपण केवल शुणी जे मंदिर रे 50 एकर संपत्ति थिला, कौटी कौन बाटी बाटी संपत्ति थिला, केवल कागज पत्र आपण शुणिबे। कहीं कलिजुग जो माने देवस्व दायित्व ने से माने लुटी खाइबे। केवल संपत्ति आपण शुणी आखिरे देखिपारे ना, कहीं संपत्ति क्या क्या दिहब देवस्व एमती लुटी खाइबे आपण आश्चर्य हेबे। कहले अरण्य वृक्ष काटी देवता गढ़िबे, जगन्नाथ बलभद्र पुणी नाम देवे। सेमानक ऊपर जे विश्वास नथिबो, मंदिर थाई अधर्म आचरिबो। भक्तबंधु से विश्वास नथिबो। गोटे गोटे मंदिर रे जो जो माने पूजा करुचंती मंदिर रे एते अश्लील भाषा एते जोरे पार्टी करी करुचंती, जहां पूजक कही लोक माने सम्मान दउचंती। से मंदिर वातावरण को मंद नाशयती मंदिर से माने मंदिर वातावरण को अति विशृंखलित परिस्थिति सृष्टि करचंती। भक्तबंधु दूषित करुचंती से मंदिर से हाथ जोड़ी मु निवेदन करुच्ची, महाप्रभु आपन को एते कृपा करी मंदिर सेवा दायित्व देइचंती। आपन आचरण से भली भाव रहिले लोक मानक श्रद्धा भल पाइबा आपन को ऊपर। जो मान दक्षिणा देले सेमानक ऊपर श्रद्धा रहिबो, जो मान दक्षिणा न सेमानक अभाषा मध्य कहउचंती। ये कथा आपण मध्य जानचंती जे मंदिर को कोनोसी जिंस लोक बेलपत्र तुलसी हाथ को धरिबा को मध्य डरिलेनी। कोनोसी जिंस आपण को हस्त को देखि जोरे जुलम करिबा आठ पाप आ संसार भितर नाही। जजमान को ऊपर दक्षिणा जबरदस्ती रखिबा आठ संसार भितर दुख किछि संसार नाही। तेणु आचरण बदलैले मंदिर को लोक मानक श्रद्धा बेसी बढ़िबो, आपणकर मान्यता मध्य बेसी बढ़िबो। महापुरुष लिखिले कहले एभली समय आसीबो जो समय निज आचरण भ्रष्ट हेबे पूजक माने।
କହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ସତ ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ନ ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। କହିଲେ ନାନା ମତେ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜିବେ, ନିର୍ଜୀବ ଦେବତା କହୁଁ ବର ଯାଚି ଦେବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ ନିର୍ଜୀବ ଦେବତା କୋଉଠି ବର ଦେବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନବର ସେବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ସତ୍ୟ କଥା ନ କହିବେ ସଂସାର ସାଗର, ଯେତିକି ବେଳକୁ କଥା କହୁଛି ଅପାର, ବୀର ସବୁ ଶସ୍ତ୍ରମାନ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ରହି, ପଣ୍ଡିତ ନ ବୁଝି ମୂର୍ଖେ ପାଇ ବେଟି କାହିଁ, କଳି 4 ଶସ୍ତ୍ର ପାଇ 5 ଶସ୍ତ୍ର ହେବ, ତେଣିକି ଲୀଳା ଯେ ଆଉ 5 ଘଡ଼ି ଥିବ। କହିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କଳି ଶେଷ ସମୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି। କହିଲେ ଶୁଣ ଖବର ତୋତେ କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ଗୁପ୍ତ ଅଟଇ ବାବୁ ନ କହିବୁ କାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅତି ଗୁପ୍ତ କଥା ତୁ ଆଗରେ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ, ତେଣୁ କରି ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ସେବେଳେ ହୋଇବ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ସେଇବେଳେ ହୋଇବ। ଆଉ କଣ ହବ? ତାପରେ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସବୁ ବାବୁ ଅଚଳ ହୋଇବ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରମାନେ କେବଳ ଖେଳନା ପାଲଟିବ। ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ଆଗକୁ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। କହିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ପୁଣି ସେ ସମୟ ଶୁଭିବ, ହାକାର ପଡ଼ିବ ଯେ ବାବୁ ଭୟ ହେବ, ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣି ପୁଣି ଗାଁରେ ପଶିବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣି ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶିଯିବେ। ଆଉ ତ ସେ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଦେବେ ଡାହାଣୀ ଚିରକୁଣି। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏଇ ବିକଟାଳ ରଡ଼ିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତ ସହିତ କହିଲେ ଦେବୀ ଦେବ ସକଳ ଯେ ମୁହିଁ କଲିଜାତ, ମୋହର ରଚିଲା ଅଟେ ଅଶେଷ ଜଗତ, ଯେଣୁ ଯାହାକୁ କେହି କାହାକୁ ଯେ ମାନି ବେଟି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମର ବଳେ ନାଶ ହେବେ ସେଇ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅଧର୍ମ କରୁଥିବା ହେତୁ ନାଶ ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅଁ ଦେବତା ମାନେ ଅନେକ ଦିଅଁ ଦେବତା କିଛି ଏମାନେ ନ ମାନି, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ ଦିଅଁ ଦେବତା ମାନେ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ କରୁଥିବେ ଯେ ହେବ ଧର୍ମହାନି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅଧର୍ମ କରିବେ ଆଉ ଧର୍ମହାନି ହବ। ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ରଚୟିତା ଯିଏକି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଏ କହିବ? କାହିଁକିନା ସବୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ସବୁ ଖେଳନା ପାଲଟିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିବେ କାମ କରୁନଥିବେ, ସେ କଣ ନା ଖେଳନା ହେଇଯିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସୌର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏ କଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଖି ଦେଖିବ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିପାରେ ମୀନ ସନ୍ର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 2026, 27, 28 ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଯେ ହବ? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଉନାହିଁ ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନହିଲା ନହିଲା ବୋଲି ପଡୁଅଛି ହୁରି, ହୋଇଲା ବେଳେ ଚେତା ନଥିବ କାହାରି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ହୋଇସାରିଲା ପରେ କହୁଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଚାଲିବନି, ମୋବାଇଲ ପାଲଟିଯିବ ହାତର ଖେଳନା। ଏହା କେବେ ହବ? ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଶେଷ ସମୟରେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଘଟିବ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସୌର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମହାମାରୀ ଆସିବ, ଅନେକ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ, ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା, ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ
विवाह वार्षिक जन्मदिन जदि आप चाहूँगी आपणकर दान महत कार्य लागू तो से शुभ दिन मानक कॉल करी आमको फोन पे नंबर मागी पारे आम्भे मैंने आपको फोन पे नंबर दबु जो नंबर रे आप सहयोग राशि पठाई पारे निश्चिंत भाव में आपणकर धनर सार्थकता है।